좀 우리 공부를 하겠습니다. र हामी फेरि अब के भन्छ नुहाको बारेमा हामी परमेश्वरको जिउँदो वचन हामी हेर्नेछौँ। 예, 노아는 어제 제가 하나님 앞에 의인이다 그래서 올바른 사람, 정직한 사람이라고 소개를 했습니다. अब हिजो हामीले पढेका थियौँ र नुहा चाहिँ एउटा प्रभुले अनुग्रह गरेको व्यक्ति हो र नुहा चाहिँ एकदम धर्मी र एकदम नम्र व्यक्ति थियो। 네, 그리고 당대에 노아는 완전한 자라 해서 하나님께 책망받을 것이 없는 사람이라고도 소개했습니다. त्यसकारण चाहिँ नुहा चाहिँ एकदम पूर्णताको व्यक्ति थियो र अन्त्येर चाहिँ र उसमा कुनै पनि र परमेश्वरमा चाहिँ उसमा कुनै पनि खोट थिएन। र हिजो हामीले नुहाको बारेमा अलिकति बुझ्यौँ। 그리고 중요한 건 노아는 하나님과 에녹처럼 동행하는 그런 함께 늘 교제하는 그런 사람이었다고 했습니다. अनि नुहा चाहिँ र हनोक जस्तै र आफ्नो बाजे हनोक जस्तै एकदम परमेश्वरको र अनुग्रहमा हिँड्ने व्यक्ति थियो। 네. 근데 더 중요한 건 뭐냐면 노아는 이제부터 하나님께서 명령하신 방주 짓는 일을 하게 됩니다. 명령을 받게 됩니다. अनि नुहा चाहिँ कस्तो काम जिम्मेवारी दिएको थियो भनेदेखि नुहालाई चाहिँ जहाज बनाउने काम परमेश्वरले दिनुभएको थियो। 네. 하나님께서 방주를 짓게 하신 이유는 모든 사람들이 자기 육체의 생각대로만 살아가고 하나님을 알 중심으로 살지 않기 때문에 이제 하나님께서 사람들을 땅에서 쓸어버릴 계획을 가지고 방주를 짓도록 하신 겁니다. अनि नुहालाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अनुग्रह गर्नुभयो र नुहालाई परमेश्वरले र जहाज बनाऊ भनेर परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो। 네, 방주라는 것은 오늘날의 교회를 말합니다. र अन्तिर जहाज भनेको चाहिँ र मण्डलीलाई भनिन्छ। 네, 방주라는 것은 오늘날의 신앙생활을 말합니다. अन्तिर जहाज भनेको चाहिँ र विश्वासी जीवनलाई पनि भनिन्छ। 네, 자 이제부터 우리 살로 목사님 창세기 6장 9절부터 좀 길지만 22절까지 쭉 같이 한번 목사님과 같이 읽어주세요. 22절까지. 예. ल अब हामी नुहाको बारेमा हामी पढ्छौँ र उत्पत्तिको 6 अध्यायको हामी 9 पददेखि र 22 पदसम्म पढ्नेछौँ। उत्पत्ति र सबैले बाइबल पल्टाउनुहोस्। उत्पत्ति 6 अध्यायको 9 पददेखि म पाठ गर्नेछु र यहाँ भनेको छ 9 पदमा र नुहाको दृष्टान्त यही हो र आफ्नो पुस्तामा नुहा धर्मी र निर्दोष मानिस थिए र तिनी परमेश्वरको साथै हिँड्ने गर्थे र नुहाका 3 जना छोराहरू जन्मे, सेम, ह्याम र येपेत। र परमेश्वरको दृष्टिमा र पृथ्वी भ्रष्ट भएको र उपद्रवले भरिएको थियो र जब परमप्रभुले पृथ्वीबाट दृष्टि गर्नुभयो तब त्यो भ्रष्ट भएको देख्नुभयो र किनकि र पृथ्वीमा भएका सबै मानिसहरूले आफ्नो चालचलन र भ्रष्ट पारिसकेका थिए र यसकारण परमप्रभुले नुहालाई भन्नुभयो, सबै मानिसहरूको अन्त गर्ने मैले अठोट गरेको छु र किनभने र पृथ्वी तिनीहरूद्वारा उपद्रवले भरिएको छ। हेर म तिमीहरूलाई र पृथ्वी समेत नाश गर्नेछु र तैले खोपेर काठको एउटा जहाज बनाउनु र जहाजमा कोठा कोठा बनाउनु र त्यसलाई भित्र बाहिर अलकताले लिप्नु र तैले त्यो यसरी बनाउनु, जहाजको लम्बाइ 140 र मिटर र चौडाइ 23 मिटर र उचाइ 14 मिटरको होस्। 16 पद र जहाजमा उज्यालो आओस् भनेर त्यो माथिबाट र एक हात र छोडेर टुङ्ग्याउनु र जहाजको ढोका र त्यसको एकापट्टि राख्नु र पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तल्ला भएको त्यो बनाउनु र जीवनको सास हुने आकाश मुनिका सबै प्राणीलाई
म सर्वनाश पार्नलाई र पृथ्वीमा जल प्रलय ल्याउने छु र पृथ्वीमा भएको हरेक प्राणी मर्नेछ र तर तँसँग चाहिँ म आफ्नो करार स्थापित गर्नेछु र त तेरो छोराहरू र तेरो पत्नीहरू तेरो बुहारीहरू समेत जहाजमा आउने छस् र सबै जीवित प्राणी मध्ये हरेक जातका भाले र पोथी दुई दुई गरी जहाजमा ले र तिनीहरू पनि तसँग बाँचिरहन् र पन्छीहरू मध्ये तिनीहरूका जात जात अनुसार र पशुहरू र मध्ये र तिनीहरूका र जात जात अनुसार र जमिनमा घुसिने सबै प्राणीहरू मध्ये र जात जात अनुसार र सबै थरीका र दुईवटा र तिनीहरू जीवित रहनलाई त कहाँ आउने छन् हरेक किसिमका र आहारा पनि तैँले आफ्नो साथमा जम्मा गरेर राख्नु र तेस्रो र तिनीहरूका तेरो र तिनीहरूका र निमित्त आहारा हुनेछन् र 22 पद र परमप्रभुले नुआलाई आज्ञा गर्नु भए बमोजिम तिनले सबै गरे. 아멘. 아멘. 자, 오늘 지금 읽은 말씀은 하나님께서 노아를 아주 의로운 정직한 사람으로 인정하시고 이제 그 교회 짓는 일을 노아에게 맡기는 그런 내용입니다. नुआलाई चाहिँ परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो किनभनेदेखि नुआलाई चाहिँ परमेश्वरले मण्डली बनाउनको लागि र नुआलाई चाहिँ र यो काम दिनुभयो किनभनेदेखि नुआ एउटा धर्मी र एउटा निर्दोष थिए र परमेश्वरसँग हिँड्ने व्यक्ति थिए. 네, 이게 노아에게 방주를 짓게 하친 그 방주를 만드는 데에 대한 모든 과정이 사실은 굉장히 복잡합니다. त्यसो कारण चाहिँ र खास भन्ने हो भनेदेखि नुआले बनाउनुलाई दिएको त्यो काम चाहिँ जहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो खाले थियो. 그런데 중요한 것은 읽었던 6장 22절에 보면 노아는 하나님께서 명령하신 대로 다 그렇게 지켰다라고 나옵니다. त्यसै कारण चाहिँ हामीले र तर परमेश्वरको अनुग्रहमा एकदम आज्ञाकारी भएर चाहिँ नुआले हामीले हेर्यो भनेदेखि 12 मा नुआले चाहिँ सबै परमेश्वरको आज्ञाकारी भएर चाहिँ र सबै कामहरू चाहिँ पुरा गरे भनेको छ. 예, 중요한 것은 하나님께서 노아에게 이 방주를 짓게 만드셨고 그 다음에 악이 가득한 타락한 사람들은 다 쓸어버릴 그런 계획 갖고 계신 것을 노아는 믿었다는 것이 굉장히 우리에게 중요한 사건입니다. त्यसै कारण चाहिँ र यहाँ हामीले हेर्यो भनेदेखि नुआलाई चाहिँ परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो तर नुआ के भन्छ जब बाहिरको मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ सोरेर फाल्नुभयो र किनभनेदेखि र नुआ चाहिँ र परमेश्वरको अनुग्रहमा चाहिँ एकदम धर्मी भन्ने कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ. 네, 하나님께서 다 사람들을 쓸어버린다는 것도 노아는 믿었고 꼭 그것을 지어야 된다는 데 대한 하나님의 명령도 믿었기 때문에 노아는 보지도 않은 일을 그렇게 하나님 앞에 순종하고 다 하나님 시킨 대로 지킨 것이지 믿지 못했다면 노아는 그렇게 방주를 지을 수 없었습니다. अनि हामीले यहाँ हेर्यो भनेदेखि नुआले चाहिँ के भन्छ उले नदेखे पनि र परमेश्वरले भन्नुभएको वचन चाहिँ अब के भन्छ र सबै मानिसलाई चाहिँ सोर्नु हुने र अन्त चाहिँ नुआलाई चाहिँ त्यो जहाज बनाऊ भनेर चाहिँ दिएको कुरा चाहिँ ऊ चाहिँ एकदम आज्ञाकारी भएर चाहिँ र कुनै कुरामा पनि उले चाहिँ नाइनास्ती नगरिकन र परमेश्वरको कुरालाई आज्ञाकारी भएर प्रभुले गरे भनेको कुरालाई चाहिँ विश्वास गरेर उले चाहिँ आज्ञा पालन गरेको थिए. 결국에는 노아는 믿음으로 순종했는데 그 방주에 자기가 순종하고 자기 가족들을 구원하게 됐습니다. त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ आज्ञाकारी भएर चाहिँ र नुआले चाहिँ आज्ञाकारी भएर चाहिँ नुआले चाहिँ जहाज बनाएको थियो र अन्तिममा चाहिँ ऊ र उसको परिवार सबै के हो त र परमेश्वरमा चाहिँ बाँच्यो. 예,
만약에 저와 여러분에게 하나님께서 이 세상의 모든 사람들이 다 타락을 했으니 내가 다 쓸어버리겠다. 너는 방주를 지어라 라고 한다면 그 짓는 것이 그렇게 복잡한데도 저와 여러분들 중에는 누가 지을 수 있을는지 참 궁금합니다. अनि यो हामीले विचार गर्नुपर्छ र किनभनेदेखि र हामीलाई नुवाले जस्तै त्यो कुरा चाहिँ र हामीलाई जिम्मा दिएको भएदेखि र अब सबैजना चाहिँ अब सोरेर चाहिँ अब अन्त गर्नेछु र तिमीलाई चाहिँ म जहाज बनाउन दिनेछु भनेर चाहिँ र भन्यो भने र हामी मध्ये चाहिँ कसले गर्छ होला कसले गर्दैन होला यो सोच्नुपर्ने कुरा हो. 누가 지을 수 있냐면 하나님을 믿는 믿음이 있는 사람만이 할 수 있습니다. अनि र कसले बनाउन सक्छ त भन्नेदेखि र यो चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने विश्वासीले मात्रै यो परमेश्वरको वचनलाई आज्ञाकारी भएर चाहिँ यो जहाज चाहिँ बनाउन सकिन्छ. 네, 히브리서 11장 7절을 한번 읽으시기 바랍니다. 히브리서 11장 7절. 7절. र अब हामी हिब्रूको पुस्तक हेर्नेछौँ 11 अध्यायको 7 पद. हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायको 7 पद. हिब्रू 11 को 7 पद म पाठ गर्नेछु. 7 मा भनेको छ र विश्वासद्वारा नुवाले त्यही बेलासम्म अदेखि नै रहेका र घटनाका बारेमा परमेश्वरबाट र चेतावनी पाएर र भक्तिसाथ आफ्नो र घरानालाई बचाउन एउटा जहाज बनाए र यसरी संसारलाई दोषी र ठहर्याएर विश्वासद्वारा उनी आउने धार्मिकताको उत्तराधिकारी भए. 아멘. 네, 아멘. 그 히브리서 11장 7절에 보니까 방주를 노아가 지을 수 있었던 것은 하나님을 믿었기 때문에 그렇다라고 그렇게 기록이 되어 있습니다. 자, 그러면 이제 नुवाले चाहिँ र जहाज बनाउन सकेको कारण चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि नुवाले चाहिँ विश्वासद्वारा चाहिँ र जहाज बनाउन सकेको रहेछ. 네, 자 하나님께서 사람들이 타락했다 하면서 가장 먼저 하나님께서 싫어하신 타락의 하나를 말씀하신 것이 있는데 그것이 결혼이었습니다. त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा मानिसले चाहिँ के गरे त र अनिष्ट गरे विध्वंस गरे त्यो के हो त भन्दाखेरि र विवाह गरेको कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई मन नपरेको रहेछ. 예, 창세기 6장 2절에 보면 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 아내로 삼는지라 그렇게 기록하고 있는데 하나님은 하나님의 자녀들이 자기들 좋아하는 여자를 아내로 삼는 것을 기뻐하지 않으셨습니다. हामीले यहाँ अन्खेर चाहिँ के भन्छ उत्पत्ति 1 को पुस्तकमा हामीले के भन्छ 6 को 1 मा हामीले हेर्यो भनेदेखि यहाँ भनेको छ मानिसको 2 पदमा र परमेश्वरको छोराछोरीले चाहिँ र मानिसका छोराछोरीलाई सुन्दर देखेर आफ्नो रुचिका पत्नी ल्याए भनेको छ. परमेश्वरको विरोधमा चाहिँ बिहा गरेको कुरा. 네, 자기들이 좋아하는 여자를 아내로 삼았다는 말은 자기들을 위하여 자기 자신들의 마음에 드는 그 외모를 보고 결혼했다라는 그런 말입니다. त्यसै कारण चाहिँ यहाँ भनेको छ कि आफ्नो लागि चाहिँ र के भन्छ र मन परेको केटीहरू बिहा गर्ने भनेको चाहिँ के त परमेश्वरको विरोधमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नै इच्छा अनुसारले गरेको काम कुराहरू हो. 네, 우리 살로 목사님은 아직 결혼하지 않았기 때문에 참 좋겠어요. 앞으로 기회가 있을 때는 하나님의 아들, 하나님의 자녀와 결혼하시기를 바랍니다. 아멘. 그래서 여태까지 기다린 거예요, 목사님. 뭐 어제 예수님하고 또 결혼했다며? 아멘. 할렐루야. त्यही कारण चाहिँ सालुले पनि अब जोस अहिलेसम्म बिहा नगरेको कारणले चाहिँ जोस राम्रो भएको छ. अब आगामी दिनमा बिहा गर्यो भनेदेखि र आफूलाई मन पर्ने हैन परमेश्वरलाई मन पर्ने चाहिँ छोरासँग बिहा गर्नुपर्छ भन्नुभएको. 네. 네.
나머지 우리들은 다 해당 사항이 없으니까 그냥 이제는 손 들고 포기하고 하나님 열심히 अब 믿으면서 हामी चाहिँ 갔으면 बिहा 좋겠어요. गरिसकेका मान्छे भएर चाहिँ हामी चाहिँ अब त्यतिकै हामी अब के भन्छ बिहा गर्ने कुरा चाहिँ हामी गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ. 네. 자, 그 하나님께서 하나님을 믿지 않는 여자들을 데리고 와서 결혼을 하는 것을 보시고 하나님은 이제 사람들하고 나는 영원히 같이 살지 않겠다라고 육체적 자기 육체대로 사는 사람들에 대해서 하나님이 실망하시고 하시는 말씀이 6장 3절에 나옵니다. अनिखेर परमेश्वरले भन्नुभयो परमेश्वरको इच्छाको विरुद्ध र आफ्नै इच्छा अनुसार चाहिँ आफ्नै मनपर्ने केटीहरू विवाह गरेको कारणले गर्दाखेरि नै अनि परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभयो कि अबदेखि चाहिँ यो मानिसहरूसँग चाहिँ अब म बस्न सक्दिन अनि त्यही कारणले चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो त अनिखेर उहाँले चाहिँ 3 नम्बरमा उहाँले भनेको चाहिँ र अब चाहिँ म यस्तो मानिसहरूसँग सधैँ सङ्घर्ष गर्ने छैन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो. 네, 하나님의 영을 따르지 않고 자기 육체의 생각을 따라서 그 외모를 취해서 결혼하면 결국에는 그 여자들로 인하여 자기들도 또 하나님을 떠나며 육체대로 사는 그런 삶을 살 수밖에 없습니다. त्यस कारण चाहिँ र परमेश्वरको आत्मा अनुसार र नहिँड्ने र परमेश्वरको आत्मा अनुसार नचल्ने व्यक्तिहरू आफ्नै इच्छा अनुसार संसारको ढाँचामा हिँड्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ के हो त अनि परमेश्वरले चाहिँ र त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यस गरेर चाहिँ जस्तै अब फाल्नेको जस्तै हो अनि त्यस गरेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ इन्कार गर्नुहुन्छ भनेको. 네, 타락이라는 것은 다른 것이 아니고 하나님을 떠나는 것이 타락입니다. अनिखेर चाहिँ र परमेश्वरको विरोधमा काम गर्ने मानिसहरूलाई चाहिँ र यो चाहिँ घटना परमेश्वरको विरोधमा गरेको यो घटना हो. 네, 저 여러분이 하나님과 가까이 있고 하나님의 뜻대로 살 때는 늘 하나님을 바라고 하나님께 묻고 기도하지만 벌써 하나님과 조금 거리가 멀어지면 타락의 영이 내가 하나님을 의지하던 것을 세상을 의지하게 이렇게 만들어 버립니다. त्यस कारण चाहिँ र यो जति पनि यो के भन्छ र विनाशतिर लागेको मानिसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेदेखि र परमेश्वरसँग चाहिँ नहिँडेको परमेश्वरलाई विश्वास नगरेको प्रभुको भरोसामा नजिएको व्यक्तिहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि र संसारतिरको अभिलाषा संसारतिरको ढाँचा र संसारकै र त्यस्तो रमझमतिर चाहिँ त्यस्तो अभिलाषातिर चाहिँ हिँडेर जान्छ. 네, 여러분들 우리 죽음이라는 것이 우리 육체의 죽음도 있지만 진짜 죽음은 하나님과 멀어지는 것이 진짜 죽음입니다. 하나님에서 떠나는 것입니다. अनि र यो मृत्यु भनेको चाहिँ र सबै मानिसको जीवनमा आउँदछ तर यो मृत्यु भनेको चाहिँ के हो त भनेदेखि दुई प्रकारको हुन्छ र शरीरमा मर्ने मृत्यु एक प्रकारको भनेदेखि र आत्मामा मर्ने मृत्यु एक प्रकारको. जब परमेश्वरबाट टाढा हुन्छ अनि त्यो मानिसको चाहिँ मृत्यु हुन्छ त्यहाँदेखि यसलाई चाहिँ र परमेश्वरबाट टाढा भएको मृत्यु भनिन्छ. 네, 지금 6장 3절에 하나님의 신이 사람과 함께 살기 싫다라고 말씀하신 이유는 하나님을 떠났기 때문에 하나님의 영이 타락한 사람과 살 수 없는 것이에요. त्यसै कारणले चाहिँ यहाँ 3 पदमा हामीले हेर्यो भनेदेखि परमेश्वरको आत्मा मान्छेसँग नरहने भनेको कुरा के त भन्दाखेरि र परमेश्वरबाट टाढा भएको परमेश्वरबाट चाहिँ एकदम छुटिएको भएको कारणले नै र परमेश्वरले चाहिँ अब यो मानिसहरू चाहिँ अब विनाशतिर लाग्दैछ अब मलाई त्याग्दैछ भनेको. 예, 제가 자주 하는 얘기지만 여러분들이 지금 공부한다고 여기 앉아 있어도 여러분이 앉아서 공부만 하지 생각은 세상을 따라가고 다른 것을 생각하고 하나님을 의지하지 않으면 이 공부는 아무 유익이 없습니다. अनि मैले पहिला पनि भनिरहेको थिएँ र कस्तो हुन्छ भनेदेखि र अब तपाईहरु एकदम एक चित्त एक मन लिएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ र लेखिरहेको अब छ भनेदेखि पढिरहेको छ भनेदेखि
त्यो चाहिँ एकदम एउटै मन एउटै प्राण एउटै शरीरमा तपाईले गर्नुभयो भने अब यो परेको चाहिँ जोस राम्रो हुन्छ। अब तपाईँ एक ठाउँमा परेर बसिरहेछ तर तपाईँको मन चाहिँ अन्ततिर छ भनेदेखि यो पढाइ चाहिँ कुनै पनि र अर्थयोग्य र फाइदा जनक हुँदैन। 네, 이제 아까 말씀드린 대로 우리가 죽는 것은 육체의 죽음이 아니라 영의 죽음을 말합니다. हो अनि यो मृत्यु भनेको चाहिँ शरीरको मृत्यु होइन तर यो चाहिँ आत्माको मृत्यु हो। 네, 이 영의 죽음은 지옥을 가는 거예요. हो अनि यो आत्माको मृत्यु चाहिँ कहाँ जान्छ त भनेपछि नरकमा जान्छ। 우리가 몸으로는 공부하는데 앉아 있지만 우리의 영이 타락하는 세상으로 하나님을 떠나갈 때에 이제 우리가 만약에 구원받지 못했다면 우리는 지옥을 가는 겁니다. हो त्यसकारण चाहिँ हाम्रो आत्मा चाहिँ परमेश्वरमा रहेन र प्रभुमा मुक्ति पाएको छैन भनेदेखि र यो चाहिँ अनन्त नरकमा जान्छ भनेको। 예, 하나님의 영이 떠나가면 우리는 반드시 지옥 갑니다. हो परमेश्वरको आत्मा हामीबाट हरायो भने हामी अवश्य पनि नरकमै जानुपर्छ। 하나님의 영이 떠나간 자리에 무엇이 들어오겠어요? 그냥 마귀의 영이 들어오겠죠. हो परमेश्वर हराएको आत्मामा को आउँछ त भनेपछि शैतान आएर बस्छ। 예, 하나님의 영이 있는 자는 이 삶을 하나님의 영의 인도를 받는 거예요. हो त्यसकारण चाहिँ र परमेश्वरको आत्मा भएको त्यो जीवन चाहिँ र परमेश्वरकै आत्मिक कुरामा चाहिँ पछ्याएको हुन्छ। 예, 하나님의 영의 인도를 받는 자는 자기 육체에 원하는 대로 살지 않는다고 성경은 로마서에 기록하고 있습니다. हो त्यसकारण चाहिँ परमेश्वरको आत्माले भरिएको मान्छे चाहिँ शरीरको कुनै पनि अभिलाषामा चाहिँ ऊ चाहिँ जाँदैन भनेर रोमको पुस्तकमा पनि लेखिएको छ। 예, 만약에 여러분이 하나님의 자녀가 맞다면 반드시 여러분은 하나님의 영을 따라 살 것입니다. हो तपाईहरू चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हो भनेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ हो भनेदेखि परमेश्वरको कुरामा चाहिँ पछ्याउँदछ। 로마서 8장을 보겠습니다. 로마서 8장. र रोमी 8को अध्याय हामी हेर्नेछौँ। रोमी 8 अध्यायमा 13절부터 16절입니다. र 13 देखि 16 सम्म हामी हेर्नेछौँ। रोमीको पुस्तक 8 अध्याय रोमी 8को 13 देखि 16절까지 목사님? 8장 13절부터 14절, 13, 14. 13, 14 र 13 र 14 पढ्ने छु 8 को। र यहाँ भनेको छ र 13 पदमा भनेको छ किनकि पापमय स्वभाव अनुसार र जिउने छौ भने तिमीहरू मर्छौ तर यदि पवित्र आत्माद्वारा शरीरका र कार्यहरू तिमीहरूले निर्मूल पार्यो भने तिमीहरू जिउने छौ। 14 पद किनभने सबै जो परमप्रभुका आत्माले दोहोऱ्याएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरको सन्तान हुन्। 아멘. 네, 아멘. 네, 우리가 정말 이 공부를 통해서 우리가 하나님의 자녀인 것을 여러분들이 계속 확증해야 돼요. 내가 하나님의 영을 따라 사는지, 내가 세상의 영을 쫓아가는 자인지, 하나님의 자녀는 반드시 하나님을 쫓아가게 돼 있습니다. हो त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ यो थाहा गर्नुपर्छ कि ममा चाहिँ र परमेश्वरको आत्मा छ कि छैन र परमेश्वरको आत्मा हुने मान्छे चाहिँ परमेश्वरकै आत्मिक कुरामा चाहिँ लागि पर्छ र परमेश्वरको आत्मा छैन भनेदेखि चाहिँ र शैतानको संसारको कुरामा चाहिँ लागि पर्छ। 네, 그러면은 우리가 하나님의 자녀로서 그 결혼이 타락된 결혼이 시작되므로 하나님은 굉장히 거기에서 기뻐하지 않으셨는데 우리가 우리 육체가 원하는 내가 좋아하는 대로 내가 하고자 하는 대로 살았던 그 육체의 욕망 때문에 생긴 결과가 있습니다. हो त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ र शरीरको कुरालाई लिएर चाहिँ संसारको शरीरको यस्तो व्यापारी
परमेश्वरले चाहिँ मन पराउनु हुन्न किनभनेदेखि र शरीरको कुराले संसारको अभिलाषातिर लग्छ त्यही कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ संसारको कुरालाई होइन तर परमेश्वरको कुरालाई हामीले चाहिँ र लिनुपर्छ र हामी चाहिँ त्यस्तो जीवनमा उतार्नुपर्छ 네, 참 성경은 우리가 하나님과 떨어져 나가면 하나님과 멀어지면 반드시 죽는다고 계속 이렇게 말씀하시는데 우리가 그 말씀을 그냥 우습게 여겨서는 안 돼요. त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ र हाम्रो जीवनमा अवश्य पनि प्रकट हुन्छ भनेर वचनमा भनेको छ तर हामीले चाहिँ वचनलाई चाहिँ र विश्वास नगरिकन हेला गर्यो भने हुँदैन 예수님은 자기의 양은 자기의 음성을 듣고 자기를 따라온다고 예수님 말씀하셨습니다. यसुले चाहिँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि र आफ्नो भेडा बाख्राहरू चाहिँ र मालिकको गोठालोको कुरा सुनेर चाहिँ पछ्याउँछ भनेको छ 예, 오늘 육체로 살면 반드시 죽는다라는 이런 말씀들이 여러분 마음에 이렇게 알아지고 그것이 와 닿는다면 여러분들은 오늘 마음을 고쳐먹게 돼요. 나는 하나님의 영들을 따라 살아야겠구나라고 고쳐먹게 됩니다. त्यसै कारण चाहिँ हामीले चाहिँ सधैँ सम्झिनुपर्छ ओहो परमेश्वरको आत्मा चाहिँ मसँग छ म चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हो भने चाहिँ सधैँ हृदयमा राखेर चाहिँ र परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामी प्रभुको आज्ञाकारी भएर पछ्याउनु पर्छ 네, 그래서 우리는 이제 하나님의 자녀로서의 그 하나님의 음성을 따라가면 우리는 예수 그리스도의 울타리 안에는 들어가는 것을 사모하게 되어 있습니다. जब हामी चाहिँ येशू क्रिस्टभित्र हामी रहन्छौँ भनेदेखि र येशू क्रिस्टभित्र नै हामी चाहिँ जिउने हुन्छौँ 네, 예수 그리스도의 울타리 안에 예수님과 함께 사는 양들은 늘 평안하게 살 수 있습니다. अनि येशू क्रिस्टको र घेराभित्र करारभित्र जो चाहिँ येशू क्रिस्टभित्र चाहिँ रहन्छ अनि ऊ चाहिँ येशू क्रिस्टसँगै चाहिँ ऊ चाहिँ जिउने हुन्छ 네, 우리가 예수 그리스도의 울타리 안에서 자꾸 다른 데로 가려고 하는 사람을 가만히 보면 양들을 가만히 보면 다른 집 양이에요. 잘못 온 거예요. त्यसै कारणले चाहिँ र परमेश्वरको करारभित्र परमेश्वरको घरभित्र र परमेश्वरभित्रै सँगै नै रहेको व्यक्ति चाहिँ र परमेश्वरसँग रहन्छ भनेदेखि र त्यो भेडा चाहिँ जतिखेर पनि बाहिर मात्रै जान्छ भनेदेखि अनि त्यो घरको भेडा बाख्रा चाहिँ होइन 네, 다른 집 양들은 다른 데로 가야 되고 우리 예수 그리스도의 양들은 다 예수 그리스도의 울타리 안에 있을 때에 우리는 예수 그리스도로 인하여 보호를 받을 수 있습니다. त्यस कारण चाहिँ र अरू घरको भेडा बाख्रा चाहिँ अरूकै घरमा जान्छ र येशू क्रिस्टको भेडा बाख्रा चाहिँ येशू क्रिस्टकै घरभित्र रहन्छ र अनि त्यो भित्र चाहिँ सबै कुराको सुरक्षित हुन्छ 네, 그래서 예수 그리스도가 우리의 보호자가 되면 우리는 날마다 푸른 초장으로 인도받습니다. त्यसै कारणले चाहिँ येशू क्रिस्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ र अभिभावक भएपछि चाहिँ हामी सबै कुरामा चाहिँ स्वतन्त्र आनन्द र खुसी हुन्छौँ 네, 여러분들이 시편 23편을 굉장히 좋아하시죠? तपाईहरुलाई चाहिँ भजन सङ्ग्रह 23 अति मनपर्छ हो 네, 시편 23편은 여호와가 나의 목자이기 때문에 내가 부족함이 없다라는 내용입니다. किनभनेदेखि भजन सङ्ग्रहकोमा भनिएको छ र परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ मलाई कुनै कुराको घटी कमी अभाव हुँदैन आमेन 우리가 예수 그리스도 울타리 안에 있으면 우리는 어떤 것도 부족함이 없습니다. त्यसै कारण चाहिँ हामी येशू क्रिस्टको घरभित्र चाहिँ रह्यो भनेदेखि हामीलाई कुनै कुराको नि घटी कमी र अभाव हुँदैन 우리가 왜 부족하다고 느끼냐면 우리가 욕심을 갖기 때문에 부족하다고 느끼는 거예요. हामीलाई किन घटी कमी अभाव हुन्छ त भन्दाखेरि हामी शरीरको अभिलाषा गर्छौं अनि त्यसपछि हामीलाई घटी कमी अभाव हुन्छ 네, 제가 다음에 창세기 끝나면 시편을 제가 강의할 때 23편을 멋지게 소개하겠습니다. अब म चाहिँ यो उत्पत्तिको पुस्तक सिद्धिपछि र तपाईहरुलाई चाहिँ भजन संग्रहको पढाउने छु त्यो बेला चाहिँ भजन संग्रह 23 को तपाईहरुलाई चाहिँ एकदम
रमाइलो गरी तपाईहरुलाई दिनेछौँ आमेन 네, 여러분 잘 보세요. 우리가 예수 그리스도의 울타리 안에 있으면 부족함이 없는 이유를 그래서 알려드리겠습니다. ल यहाँ हेर्नु र जब येशू क्रिस्टको घरभित्र करारभित्र हामी रहन्छ हामीलाई कुनै कुराको नि घटी कमी अभाव हुँदैन भन्ने बारेमा तपाईलाई भन्न सुनाउँछु 네, 여러분들 공부하니까 이거를 좀 그려놓으세요. तपाईहरु चाहिँ पढिराख्नु भएको कारणले यो चित्र तपाईले कोर्नुस् त 자, 여기 맨 위에는 하나님이 계십니다. र यो सबैभन्दा माथि टुप्पोमा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ 우리 여기에는 인간이 살고 있습니다. अनि यहाँ तल चाहिँ मानिस बसेको छ 네, 여기에는 자연 만물이 있습니다. 어떻게요? 자연 만물. 자연? 자연 만물. 창조 자연. 자연. यो यहाँ चाहिँ सृष्टिको कुराहरू छ सृष्टि 자, 여기 잘 보세요. ल यता हेर्नुस् त 우리 인간이 살아가는데 어떤 것도 부족함이 없이 살아가려면 이걸 잘 배워야 돼요. हामी मानिसहरू चाहिँ र जिउँदाखेरि र परमेश्वर भित्र चाहिँ कुनै कुरा नि घटी कमी अभाव भइकन हामी जिउने हो भनेदेखि यो राम्रोसँग हामीले हेर्नु र बुझ्नु पर्छ 네, 하나님은 우리를 지으신 이유가 우리에게 찬송 받으시려고 지었다고 이사야 43장 21절에 말씀하고 있습니다. 이사야. र हामीले परमेश्वरमा रहेर कुनै कुराको नि हामीलाई घटी कमी अभाव हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ र परमेश्वर यशायाको 43 को 20 मा भनिएको छ 21장 43장 21절. र 21 네. 네. 자, 그러면 우리는 하나님께 해야 되는 일이 뭐냐면 찬송해야 돼요. र हामीले चाहिँ परमेश्वरमा गर्नुपर्ने काम के हो त भन्दाखेरि र महिमा हो महिमा 예, 찬송이라는 뜻의 원어를 보면 예배라는 뜻이 있습니다. अनि हामी जब हामी र भजन गर्दै महिमा गर्छौं अनि यो चाहिँ संगति भनिन्छ यसलाई संगति 우리 인간 하나님께 예배해야 됩니다. र हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्नुपर्छ 그 다음에 이 찬송이라는 단어 안에 또 어떤 뜻이냐면은 섬긴다라는 뜻이 이게 섬기다라는 뜻이 있습니다. अनि यो सेवा संगति गर्ने भनेको के हो त भनेपछि परमेश्वरलाई एकदम महिमा गर्ने आदर गर्ने 네, 또 이 찬송 안에는 하나님 앞에 봉사한다, 헌신한다라는 뜻이 있습니다. एक परमेश्वरलाई चाहिँ परमेश्वरलाई समर्पित गर्ने अनि परमेश्वरको सेवा गर्ने हो 네, 우리가 하나님께 예배하고 봉사하고 헌신하는 건 그건 당연히 해야 되는 거예요. त्यसै कारण चाहिँ हामीले यशाया 43 को 21 मा भने जस्तै हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ आराधना स्तुति प्रशंसा महिमा संगति गर्नुपर्छ 예, 노아는 하나님께 예배한 것입니다. 방주를 지은 것이 하나님께 예배한 것이에요. अनि नुवाले पनि र जहाज बनाएकै परमेश्वरलाई चाहिँ महिमा गरेको 네, 방주를 지은 것이 하나님께 봉사하고 헌신한 것입니다. अनि त्यो नुवाले जहाज बनाएकै परमेश्वरले चाहिँ सेवा गरेको र परमेश्वरको चाहिँ आराधना गरेको 오늘 저와 여러분이 이렇게 하나님에 대해서 열심히 공부하면서 마음을 하나님께 드리는 것이 바로 또 이 시간이 예배예요. त्यसै कारण चाहिँ अहिले पनि हामी परमेश्वरमा रहेर चाहिँ हाम्रो हृदय आत्मा प्रभुलाई चढाएर यसरी प्रभुको वचन सुनेकै हामीले संगति गरेको 네, 계속 우리는 하나님께 이렇게 예배하고 찬송하는 겁니다. त्यसै कारण चाहिँ हामीले चाहिँ सधैँ परमेश्वरलाई चाहिँ र संगति गर्ने आराधना गर्ने प्रशंसा गर्ने हो 네, 하나님께 구원받은 자녀들은 오직 하는 것이 하나님께 예배입니다. परमेश्वरमा मुक्ति पाएको छोराछोरीले चाहिँ सधैँ प्रभुलाई के गर्ने त भन्दाखेरि आराधना गर्ने हो 그래서 우리는 24시간 예배 드려요. त्यसै कारणले चाहिँ हामी चाहिँ र 24 घण्टा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई चाहिँ र आराधना गर्नुपर्छ 식사할 때도 하나님을 생각하면서 식사하고
खाना खाने बेला नि प्रभुलाई सम्झेर खाना खाने 어떤 일을 하든지 하나님께 감사하면서 우리가 일을 하는 것이 예배입니다. अनि जुनै काम गर्दाखेरि पनि हामीले धन्यवाद दिएर चाहिँ गरेको नै त्यो संगति हो 예, 우리 하나님의 자녀들은 하나님이 죄 타락을 싫어하는 것을 알고 우리는 죄에 가까이 가지 않기 위해서 우리는 계속 하나님 앞으로 하나님의 울타리 안으로 들어와야 됩니다. त्यसै कारण चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको सन्तानहरू भएको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ पापको अगाडि पापको सामुन्ने हामी जाँदैनौँ र हामी चाहिँ परमेश्वरको सामुन्ने प्रभुको अगाडि जान्छौँ 그래서 우리는 혹시 잘못된 것이 있으면 하나님께 고백해야 돼요. 잘못했다고. त्यसै कारणले चाहिँ हाम्रो जीवनमा त हामीले कुनै कुराको गल्ती गरेको छ भने हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ र प्रभु मैले यस्तो गरेँ गल्ती गरेँ माफ दिनुहोस् भनेर हामीले पश्चाताप गरेर माफी माग्नुपर्छ 여러분 잠잘 때에 꿈을 꿨는데 꿈속에서 하나님께 죄 짓는 일이 있었지 않아요? 예, 그것도 우리는 회개해야 돼. त्यसै कारण चाहिँ हामीले सपनामा पनि हामीले गल्ती गरेको छ भने र त्यो कुरामा पनि हामीले परमेश्वरको सामुन्ने पश्चाताप गरेर अनि आफ्नो भुललाई स्वीकार्नुपर्छ 네, 이런 모든 삶들이 다 하나님께 예배하는 삶입니다. अनिखेरि यो सबै मानिसहरूले चाहिँ र परमेश्वरको सामुन्ने चाहिँ र संगति गरेको भनिन्छ 네, 하나님께서 우리의 예배를 받으시고 마음이 기쁘시면 우리에게 하나님께서 이제 또 하시는 일이 있어요. परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो चाहिँ र सेवा संगति र परमेश्वरले आराधना ग्रहण गर्यो भने हामीलाई चाहिँ गर्ने काम छ 네, 하나님께서는 이 예배를 받으시고 자연 마물에게 명령하기 시작합니다. त्यसै कारण चाहिँ जब परमेश्वरले हाम्रो आराधना स्वीकार गर्छ अनि परमेश्वरले फेरि माथिबाट चाहिँ प्रभुले चाहिँ सृष्टिमा दिनुहुन्छ 우리가 창세기 보면 하나님께서 아담과 하와를 만들기 전에 사람이 살 수 있는 모든 자연 만물을 먼저 만들었습니다. हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्यो भनेदेखि परमेश्वरले आदम र हवालाई बनाउनु भन्दा अगाडि संसारलाई प्रभुले चाहिँ सृष्टि गर्नु भएको थियो 왜 그러냐면 그 자연 만물은 사람이 사용하게 하기 위해서 하나님께서 먼저 만들어 놓으신 거예요. किनभनेदेखि परमेश्वरले चाहिँ सारा संसार सृष्टि गर्नको कारण चाहिँ र मानिसले चाहिँ उपभोग गरोस् भनेर हो 네, 그래서 이 자연 만물은 우리 인간을 위하여 있는 것이 맞습니다. अनिखेर चाहिँ जति पनि संसारमा सृष्टि गरेको कुराहरू सृष्टिको कुराहरू चाहिँ र मानिसलाई उपभोग गरोस् भनेर परमेश्वरले चाहिँ अघिबाटै प्रभुले चाहिँ सृष्टि गर्नुभएको 우리가 노아처럼 하나님이 보실 때 정직하고 올바르고 믿음이 있는 예배자이면 하나님께서는 자연 만물에게 명령하는데 뭐라고 명령하는지 알아보겠습니다. त्यस कारण चाहिँ परमेश्वरले नुवा जस्तै अनि जो मान्छे चाहिँ परमेश्वरमा धर्मी हुन्छ अनिखेर चाहिँ आज्ञाकारी हुन्छ अनिखेर नम्र भएर परमेश्वरको वचन अनुसार जिउँछ अनि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त आशिष दिनुहुन्छ 네, 자연 만물은 하나님이 만드셨고 하나님이 주인이기 때문에 하나님이 명령하시면 순종해야 됩니다. त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ सारा संसार सृष्टि गरेको कारणले गर्दाखेरि नै र परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले आज्ञाकारी भएर र परमेश्वरको आज्ञा मान्नुपर्छ 예, 제자들이 예수님과 함께 배를 타고 건너갈 때 예수님은 배에서 주무셨는데 갑자기 막 큰 풍랑이 일 때 제자들은 막 너무 무서워서 예수님을 깨웠습니다. अनि चेलाहरूले पनि जब जहाजमा जाने बेलामा चाहिँ र त्यहाँ चाहिँ येशू क्रिस्ट सुत्नु भएको थियो र अनिखेर चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ धेरै आँधी बेरीहरू आएको थियो अनि त्यो बेला चाहिँ चेलाहरू डराएर अनि येशू क्रिस्टलाई उठाइरहेको थियो 아이고 선생님 왜 잠만 주무세요? 지금 풍랑이 일어서 배가 다 뒤집어서 다 죽게 생겼는데 자꾸 잠만 주무세요. 예수님을 자꾸 깨웠어요. गुरुज्यू तपाईँ चाहिँ किन यसरी सुतिराख्नु भएको अहिले यो आधी बेरी आएर चाहिँ एकदम यो जहाजै पल्टाउन लागिसक्यो तपाईँ कति सुतिराख्नु भएको भनेर चाहिँ अनि येशू क्रिस्टलाई चाहिँ सबै चेलाहरूले चाहिँ उठाइरहेको थियो 그때 예수님은 딱 일어나셔서 파도에게 명령하셨습니다. 잠잠하라라고 명령하셨습니다.
हो अनि त्यो बेलामा चाहिँ अनि येशू ख्रीष्ट जाग्नुभयो उठ्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ अनि समुद्रलाई भन्नुभयो र त चाहिँ शान्त हो भनेर 그런데 파도가 갑자기 잠잠해졌습니다. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि त्यो छालहरू अनि आधी बेरीहरू चाहिँ सबै शान्त भयो 그때에 제자들이 예수님을 보고 사람들이 깜짝 놀라는 거예요. अनि त्यसपछि चाहिँ चेलाहरूले चाहिँ र येशू ख्रीष्टलाई हेरेर चाहिँ अचम्म लागेर चाहिँ के भन्छ चकित भयो 아니, 저 선생님이 누구길래 파도가 말을 듣지? 라고 선생님이 도대체 누구냐? 저 사람이 누구길래 그러냐? 라고 자기 선생님이 누구인지도 모르고 서로 이렇게 수군댑니다. हो अनि त्यसपछि चाहिँ होइन गुरुजी को हुनु रहेछ त र उहाँको कुरा चाहिँ यो समुद्रले पनि यो छालहरूले पनि मान्दो रहेछ भनेर चाहिँ सबै चेलाहरू चाहिँ अचम्मित भएर चाहिँ चकित भए 예수님은 누구셨습니까? र येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ त 한번 대답해봐. 예수님이 누구였어요? ल तपाईले भन्नुस् त येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ खै येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ परमेश्वर उहाँ नै परमेश्वर हुन्छ परमेश्वरको पुत्र पनि भनिन्छ परमेश्वर येशू र ख्रीष्ट येशू ख्रीष्ट चाहिँ 하나님 라고 하나님 아들라고 네. 예수 ख्रीष्ट 하나님래요. 예수 그리스도는 하나님의 아들이 맞는데 예수 그리스도는 이 파도를 잠잠케 하실 수는 모든 만물의 주인이잖아요. येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र पनि हुनुहुन्छ र येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ तर चाहिँ सारा संसारको चाहिँ सृष्टिकर्ता उहाँ चाहिँ मालिक हुनुहुन्छ 네. मालिक 여러분 반드시 이 세상의 모든 만물들은 주님이 주인이기 때문에 하나님께 예수님께 순종해야 된다는 것을 여러분 기억하셔야 됩니다. त्यसै कारण चाहिँ हामीले यो थाहा गर्नुपर्छ कि र परमेश्वर चाहिँ सारा संसार सृष्टिको मालिक भएको कारणले चाहिँ र सबैले चाहिँ उहाँको कुराहरू चाहिँ आज्ञा पालन गर्नुपर्छ 아멘. आमेन 그래서 이제 하나님은 이 자연 만물의 주인이기 때문에 반드시 명령하시는데 뭐라고 명령하시냐면 하나님께 예배를 잘 드리는 그 자에게 너는 그 사람이 모든 것을 살기에 부족함이 없도록 좋은 환경으로 되어질지어다. 그러면 좋은 환경이 되어져야 돼요. त्यसै कारण चाहिँ र परमेश्वरलाई चाहिँ आराधना स्तुति र प्रशंसा गर्ने मानिसको लागि चाहिँ परमेश्वरले सारा संसार सृष्टि गर्नुभएको र जसले परमेश्वरको आराधना गर्छ अनि त्यसले चाहिँ यो संसारको सबै सृष्टिलाई चाहिँ उपभोग गर्न सकिन्छ 네, 여러분들이 그걸 믿으셔야 되는데 하나님이 अनि 진짜 यो कुरा चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्छ 하나님이 진짜 주인일까? 하나님이 명령하면 진짜 될까? 그렇게 의심하면 안 돼요. त्यसै कारण चाहिँ के परमेश्वर साँच्चै मालिक हो र के परमेश्वर साँच्चै के भन्छ सृष्टिकर्ता हो र भनेर चाहिँ हामीले त्यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले विश्वास गर्यो भने कदापि हुँदैन 네, 아무리 비가 많이 내려도 하나님이 그만 내려라 그러면 그만 비가 그쳐야 돼요. त्यसै कारणले चाहिँ र पानी पनि धेरै परिरहेछ भनेदेखि र परमेश्वरले अब भयो पानी स्टप के भन्छ अब पुग्यो भनेर चाहिँ भन्यो भनेदेखि त्यो पानी पनि रोकिनुपर्छ 네, 하나님을 잘 섬기던 하나님께 순종하던 엘리야가 3년 6개월 동안 비가 오지 않기를 기도했더니 3년 6개월 동안 진짜 비가 안 내렸습니다. परमेश्वरलाई एकदम आदर इज्जत र महिमा प्रशंसा गर्ने एलियाले पनि र 3 वर्ष 6 महिनासम्म पानी नपर भन्ने बेलामा पानी परेन पानी पर भन्ने बेलामा चाहिँ पानी पर्यो 네, 엘리야가 능력 있는 것이 아니라 엘리야가 하나님께 순종하고 예배하니까 하나님께서 엘리야의 말처럼 3년 6개월 동안 비를 닫아버린 거예요. एलियासँग चाहिँ त्यो शक्ति भएको होइन कि एलियाले चाहिँ परमेश्वरको आराधना स्तुति प्रशंसा गरेको कारणले नै अनि त्यो के भन्छ शक्ति चाहिँ परमेश्वरले एलियालाई दिएको 네, 이제 이 자연 만물들은 하나님의 명령에 의해서 살루 목사님이 살아가는데 부족함이 없게 만들어줘야 돼요.
हो त्यसै कारण चाहिँ र जति पनि अब के भन्छ संसारको सृष्टिकहरूले चाहिँ र परमेश्वरको महिमा गरेको कारणले चाहिँ सालुलाई चाहिँ र कुनै कुराको नि घटी कमी अभाव नभइकन र सृष्टिको कुराहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ सबै कुरा परिपूर्ण गर्नुपर्छ. 네, 우리 오늘 지금 아멘. 공부하는 목사님들도 다 그렇게 환경이 부족함이 없게 하나님께서 해주시리라고 믿습니다. अहिले जति पनि हाम्रो पास्टर लेडिज पास्टरहरू हुनुहुन्छ र परमेश्वरलाई महिमा गर्ने व्यक्तिहरू भएको कारणले र तपाईहरुको जीवनमा पनि कुनै कुराको नि घटी कमी अभाव नभइकन र परमेश्वरले त्यसै गरेर तपाईहरुलाई दिनुहुनेछ. 네, 언제 아멘. 그런 일이 있느냐면 하나님께 찬송할 때 그래요. कहिले चाहिँ त्यस्तो भरिपूर्ण हुन्छ त भन्दाखेरि जब परमेश्वरलाई चाहिँ र स्तुति प्रशंसा आराधना गर्छ त्यो बेलामा चाहिँ सबै कुराले भरिपूर्ण हुन्छ. 네, 하나님을 믿고 하나님께 예배하는 자에게 그런 역사가 있는 것입니다. जब परमेश्वरलाई विश्वास गर्छ र परमेश्वरलाई भरोसा गर्छ र त्यस्तो विश्वासीहरूको जीवनमा चाहिँ सबै कुराको भरिपूर्ण हुन्छ. 네, 하나님이 보시기에 노아처럼 정직하다, 올바르다라고 인정하시면 이제 노아의 가족은 구원을 받는 거예요. त्यसै कारण चाहिँ र परमेश्वरमा चाहिँ जब परमेश्वरमा चाहिँ नुहा जस्तै एकदम नम्र भएर आज्ञाकारी भएर परमेश्वरमा हिँड्ने व्यक्ति भयो भने अनि परमेश्वरले नुहाको परिवारलाई आशिष दिएको जस्तै त्यस्तै आशिष दिनुहुन्छ. 네, 우리 창세기 한번 19장 보겠습니다. 창세기 19장 29절. 창세기 19장 29절. आउनुहोस् हामी उत्पत्ति 19 को 29 पाठ गर्नेछौँ. 19 को 29 उत्पत्तिको पुस्तक 19 को 29 29 मा यहाँ भनेको छ यसरी बेसीका सहरहरू र सर्वनाश गर्नु हुँदा र परमप्रभुले अब्राहमलाई सम्झनु भयो र लोत बसेको सहरलाई उहाँले नष्ट पार्नु हुँदा त्यस सर्वनाशको बीचबाट लोतलाई निकाल्नु भयो. आमेन. 아멘. 자, 여러분 잘 보세요. 하나님은 소돔과 고모라 성이 아주 타락을 했고 타락했다는 건 하나님과 떨어져 나갔다 했잖아요. 예, 타락을 했기 때문에 하나님은 계획을 했습니다. 소돔과 고모라 성을 아주 그냥 멸망시키기로 작정하셨습니다. त्यसै कारण चाहिँ यहाँ हामीले हेर्यो भनेदेखि र सदम र गमोरा चाहिँ जब परमेश्वरको विरोधमा एकदम विनाश भयो अनि त्यो के भन्छ परमेश्वरले त्यहाँ चाहिँ नष्ट गर्नुभयो. 예, 이제 소돔과 고모라를 완전히 하나님께서 멸망할 건데 이 소돔과 고모라 땅에 누가 있었냐면 아브라함의 조카 롯이 있었습니다. अनि सोदम र गमोरा चाहिँ एकदम विनाशतिर गएको कारणले परमेश्वरले नाश गर्न चाहनुभयो. अनिखेर त्यो नाश गर्ने ठाउँमा चाहिँ र त्यहाँ चाहिँ को थियो त भन्दाखेरि अब्राहमको भतिजा लोत थियो. 네, 이 조카 롯은 아브라함이 하나님의 말씀을 듣고 처음에 이제 자기 고향을 떠나올 때 이 조카 롯은 같이 나왔던 사람이에요. त्यस कारण चाहिँ र यो अब्राहमको के भन्छ भतिजा लोत चाहिँ र परमेश्वरको वचनलाई आज्ञाकारी भएको थियो अनि त्यही कारणले चाहिँ अब्राहमसँग सँगै र पछ्याएर आएको थियो. 네, 삼촌 아브라함을 잘 따라다니다가 아주 이 조카 롯이 굉장히 좀 이렇게 부자가 됐습니다. त्यसै कारणले चाहिँ आफ्नो सानो बाउ र लोतसँग र पछ्याएर आएको कारणले गर्दाखेरि र लोत चाहिँ र धेरै धनी सम्पन्न भएको थियो. 네, 그래서 이제 아브라함 삼촌 아브라함과 이렇게 헤어져서 이 조카 롯은 소돔과 고모라 땅에서 살게 되었어요. अन्खेर चाहिँ र अब्राहम र लोत चाहिँ अन्खेर चाहिँ र छुटिएर चाहिँ र लोत चाहिँ र सदम र गमोराको उसमा राज्यमा चाहिँ गएको थियो. 네, 그래서 그 타락한 도시에서 롯이 살고 있었는데 하나님이 그 타락한 도시 소돔과 고모라를 이제 멸망할 계획 안에 있으면
롯도 함께 죽는 겁니다. हो त्यस कारण चाहिँ सदम र गमरा चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अब सर्वनाश गर्न चाहेको थियो अनि तर त्यो बीचमा चाहिँ र त्यो सदम र गमरामा चाहिँ र लोत त्यहाँ के भन्छ बसेको कारणले गर्दाखेरि नै 네, 그런데 너무나 신기한 건 하나님은 소돔과 고모라를 멸망시키기로 했을 때에 하나님께서 오늘 읽은 성경에 보니까 아브라함을 생각했습니다. 하나님이. हो त्यस कारण चाहिँ जब परमेश्वरले र त्यो सदम र गमरालाई नाश गर्न लागेको बेलामा र परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई सम्झिनु भयो अरे 네, 아브라함을 기억했다라는 말은 그 앞에 보면은 아브라함이 소돔과 고모라 땅이 멸망한다는 소식을 듣고 하나님께 자기 조카 롯을 구해달라고 계속 기도했습니다. हो त्यस कारण चाहिँ त्यो जब के भन्छ परमेश्वरले सोदम र गमरालाई नाश गर्न लागेको थियो अनि त्यो बेलामा अब्राहमले चाहिँ प्रार्थना गरेको थियो 네, अनि त्यो बेला चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमलाई सम्झिनु भयो 예, 아브라함이 하나님을 기억했다는 것은 하나님께서 아브라함의 기도를 들었다는 거예요. हो त्यस कारण चाहिँ अब्राहमलाई सम्झेको भनेकै के हो त भनेदेखि र परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमको प्रार्थनालाई सुन्नु भएको हो भनेको 예, 하나님은 아브라함의 기도를 기억하시고 롯을 소돔과 고모라 땅에서 구해냅니다. हो अन्तिर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमको प्रार्थना सुनेर अनि अब्राहमलाई सम्झेर अनि अब्राहमको अनि भतिजा त्यो लुतलाई चाहिँ बचाउनु भयो 이 아브라함이 어떤 사람이에요? 아브라함은 하나님이 믿음이 의롭다고 정직하다고 올바르다고 인정받은 사람입니다. र अब्राहम चाहिँ कस्तो व्यक्ति थियो भनेदेखि अब्राहम चाहिँ एउटा विश्वासिलो व्यक्ति थियो धर्मी व्यक्ति थियो र परमेश्वरमा चाहिँ एकदम इमानदारी र सोझो व्यक्ति थियो 네, 여러분 지금 노아도 자기의 노아의 아내와 해서 7 식구들이 노아가 하나님 앞에 인정받은 정직한 의로운 사람이기 때문에 이제 노아의 가족들도 노아 때문에 구원을 받게 되는 것입니다. हो त्यस कारण चाहिँ त्यो नुवाको पालोमा पनि नुवा र नुवाको परिवार चाहिँ र धर्मी थियो र त्यही कारण चाहिँ नुवाको परिवारलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ र बचाउनु भयो 네, 여러분 하나님께 열심히 예배 드리고 헌신하세요. हो त्यसै कारण चाहिँ तपाईँ हामीले पनि र हामीले चाहिँ एकदम निरन्तर हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ र आराधना स्तुति र प्रशंसा गरेर हामीले चाहिँ समर्पितको जीवन जिउनु पर्छ 네, 여러분의 예배와 헌신과 찬송이 봉사가 하나님께서 기억하시면 여러분 때문에 여러분의 가정이 구원을 받고 평안을 누릴 수 있습니다. हो त्यसै कारण चाहिँ तपाईँले पनि एकदम मेहनत परिश्रम गरेर निरन्तर प्रभुलाई चाहिँ आराधना स्तुति र प्रशंसा गर्यो भनेदेखि र परमेश्वरले पनि तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई मुक्ति दिनुहुन्छ आमेन 네, 아까 여러분이 읽었던 믿음으로 노아는 방주를 지었다라는 히브리서 말씀에 나온 것처럼 노아는 하나님을 믿었기 때문에 믿음으로 방주를 지어놓고 결국엔 자기 가족을 구원시키게 되었습니다. हो त्यसै कारण चाहिँ र अघि हामीले हिब्रू 11को र 7मा भने चाहिँ नुवाले पनि र परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर र जहाज बनाएको जस्तै र तपाईँ हामीले पनि त्यस्तै जहाज बनाउनु पर्छ अनि नुवाले पनि त्यो जहाजद्वारा चाहिँ आफ्नो परिवार सबैलाई मुक्ति गरेर चाहिँ प्रभुमा बचाएको जस्तै हामीले पनि र त्यस्तै तरिकाले चाहिँ हाम्रो परिवारलाई बचाउनु पर्छ 예, 사도행전 16장 31절에 보면 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 가정이 구원을 얻으리라 말씀합니다. हो त्यस कारण चाहिँ हामीले र के भन्छ र प्रेरितको 16को 31मा हामीले हेर्यो भनेदेखि तिमीद्वारा तिम्रो परिवारले उद्धार मुक्ति र जीवन पाउनेछ हो भनेको छ 네, 여러분 얼마나 하나님 앞에 복된 소식이에요. 내가 예수를 믿고 내가 예수를 불렀는데 우리 가족을 구원시켜 주신다는 약속입니다.
हो त्यसै कारण चाहिँ र म भन्ने व्यक्ति कति महत्त्वपूर्ण छ र किनकि मद्वारा चाहिँ मेरो परिवारलाई चाहिँ र मुक्ति दिन सकिने र बचाउन सकिने भनेको 네, 이제 여러분들은 여러분이 예수를 믿고 구원받았기 때문에 이제 여러분들을 통해서 여러분의 가족들이 다 친척들이 구원받을 수 있습니다. हो त्यसै कारण चाहिँ तपाईँ चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ मुक्ति पाएको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूद्वारा चाहिँ तपाईँको परिवार सबैले चाहिँ मुक्ति पाउनेछ 네, आमेन 네, 사도행전 10장에다 보면은 이방인이지만 이방인 고넬료라는 사람이 자기 그 한 사람 때문에 가족이 다 구원받는 역사가 있습니다. हो हामीले के भन्छ प्रोपेडिडको पुस्तकमा हामीले कर्नेलियसको के भन्छ व्यक्तिलाई हेर्छौँ र उसले पनि कर्नेलियसले पनि र उद्वारा चाहिँ उसको परिवार सबैले र मुक्ति पाएको हामीले देख्छौँ 네, 베드로가 고넬료의 가정에 이방인 믿지 않던 고넬료의 가정에 이제 고넬료가 하나님의 말씀을 듣고 싶어서 베드로를 초청했을 때에 베드로가 설교할 때 많은 사람들이 구원을 받게 됩니다. हो त्यस कारण चाहिँ र परमेश्वरको वचन सुन्नु मन लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र पत्रुससँग चाहिँ कर्नेलियसले चाहिँ र उसले चाहिँ बिन्ती गर्छ अनि त्यही कारणले चाहिँ पत्रुसले जब वचन बाँड्छ अन्खेर त्यहाँ धेरै मानिसहरूले चाहिँ वचन सुनेर चाहिँ र मुक्ति पाएको हामीले देख्छौँ 네, 나 한 사람이 예수를 믿고 하나님께 내가 의롭다고 인정받는다는 사건은 정말 모든 주변의 사람들에게 구원받게 할 뿐만 아니라 하나님께 큰 은혜를 받게 되는 그런 기적의 사람이 우리가 되는 거예요. हो त्यसै कारणले चाहिँ र म एकजना मान्छे बाँच्नु भनेको कति महत्त्वपूर्ण छ भनेदेखि र मैले गरेर चाहिँ मेरो वरिपरि भएको र मानिसलाई चाहिँ र परमेश्वरमा र हामीले चाहिँ के भन्छ मुक्ति उद्धार र जीवन दिन सकिन्छ 네, 출애굽기 20장 6절에 보면 하나님을 사랑하고 하나님의 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베풀겠다고 약속하셨습니다. हो त्यस कारण हामीले प्रस्थान 20को 6मा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि र परमेश्वरको अनुग्रहमा रहेको व्यक्तिले चाहिँ के त आशिष पाउनेछ भनेको चाहिँ उसले चाहिँ 1000 पुस्तासम्म आशिष पाउनेछ भनेको छ 네, 저는 이제 우리 아들이 결혼을 했는데 우리 아들의 자손들까지도 제가 प्रस्थान 구원받고 복받기를 기도했습니다. हो त्यसै कारण चाहिँ मैले पनि मेरो छोराको लागि चाहिँ मैले त्यही भनेर प्रार्थना गरिरहेको छु र मेरो छोरा मेरो वंशले चाहिँ र परमेश्वरमा मुक्ति उद्धार जीवन पाओस् भनेर 그런데 시편 103편에 보니까 내가 하나님을 경외하면 나의 자손의 자손까지도 하나님께서 인자하심을 베푸시겠다고 약속하셨습니다. हो त्यसै कारण चाहिँ हामीले भजन सङ्ग्रह 103मा पनि हेर्यो भनेदेखि र अनि मद्वारा मेरो वंशले र आशिष पाउने भनेर त्यहाँ भनिएको छ 네, 여러분 한 사람 때문에 자손의 자손까지 복을 받을 수 있는 것은 여러분이 하나님께 열심히 예배하고 하나님께 열심히 헌신하고 하나님께 옳다고 인정함을 받게 되면 하나님은 그 경외하는 마음으로 자손의 자손까지 복을 주신다는 거예요. हो त्यसै कारण चाहिँ र तपाईँ भन्ने व्यक्ति चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ जब तपाईँले परमेश्वरलाई चाहिँ आराधना स्तुति र प्रशंसा गरेर प्रभुलाई महिमा गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँद्वारा तपाईँको शाखा सन्तान तपाईँको वंशले 1000 पुस्तासम्म चाहिँ आशिष पाउनेछ 네. 아멘 그런데 이제 우리가 한 가지 의문이 있어요. 신앙생활을 이렇게 예수 믿고 하는데 우리의 삶이 그렇게 강의를 들어보니까 하나님이 천대까지 복을 준다더니 우리는 왜 이렇게 되는 일이 없냐? 이렇게 막 불편할 때가 있어요. हो अनिखेर कतिपय कुरामा हामीलाई यस्तो किसिमको चाहिँ विचार लाग्छ र अब यहाँ चाहिँ 1000 पुस्तासम्म चाहिँ अब आशिष पाउँछ भनेको छ तर अहिलेसम्म हाम्रो पुस्ताले हाम्रो घर परिवारले किन आशिष पाएको छैन भनेर र तपाईलाई त्यस्तो किसिमको चाहिँ अतेस लाग्छ होला 네, 하나님께서 거짓말을 시키신 것이 아니라 첫 번째 우리가 큰 복을 받은 것은 사실입니다.
हो त्यस कारण चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई झुटो बोल्नु भएको होइन तर हामीले चाहिँ एक नम्बरमा हामीले चाहिँ ठुलो आशिष पाइसकेका छौँ 예, 돈 주고도 갈 수 없는 예, 천국을 우리가 가지게 되었잖아요. हो हामीले पैसा लगानी लगाएर पनि हामीले जान नसक्ने र स्वर्गको अधिकार हामीले पाइसकेका छौँ 우리가 뭐 공부를 많이 해서 학벌이 좋아서 구원받으니까 믿음으로 구원을 받는 예, 천국이 또 우리의 소유가 되었습니다. हो के हामीले चाहिँ धेरै अब के भन्छ पढेर डिग्री पढेर हामीले के भन्छ स्वर्ग जान पाउने हो होइन र परमेश्वरमा चाहिँ हामीले विश्वासद्वारा हामीले स्वर्ग जान पाउने त्यो मुक्ति पाइसकेका छौँ 네, 아멘. 이렇게 우리는 참 신기한 게 이 눈에 보이는 세상 것을 너무 좋아하기 때문에 이렇게 큰 천국을 가지게 된 큰 복을 받았음에도 불구하고 거기에 대한 감사는 안 하고 자꾸 눈에 보이는 거 가지고 불평하고 불만해요. 그렇게 하나님께 감사하지 않는 삶을 살아요. हो त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो मान्छेको स्वभाव यस्तो छ र हामीले त्यत्रो अब मुक्ति पाएर स्वर्गको अधिकार हामीले पाइसकेका छौँ तर हामी शरीरमा भएको कारणले संसारको कुरा शरीरको कुरा र मात्रै हामीले के भन्छ खोज्छौँ हामीले चाहन्छौँ त्यही कारणले हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनै सकेका छैन दिनै जान्दैनौँ 네, 네팔의 인구가 얼마인지 모르지만 여러분들 정말 대단한 복을 받은 겁니다. हो अब नेपालमा कति जनसङ्ख्या छ मलाई थाहा छैन तर तपाईँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा र धेरै महत्त्वपूर्ण तपाईँले चाहिँ आशिष पाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ आमेन 네팔에 그 많은 여자들이 있는데 예, 우리 목사님들 우리 목사님들 이렇게 목사가 됐다. 하나님의 감히 하나님을 공부하게 됐다. 이게 얼마나 큰 축복입니까? हो अब विचार गर्नुहोस् नेपालमा अनगिन्ती कति के भन्छ र केटीहरू छ होइन महिलाहरू छ र तर त्यो बिचमा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई चुन्नु भएको छ र तपाईँलाई पास्टर बनाउनु भएको छ तपाईँलाई परमेश्वरको वचन र सुन्नेर अनिखेर सिकाउने त्यस्तो किसिमको चाहिँ व्यक्ति बनाउनु भएको छ कति धन्यवादी हो कति धन्यवादी आमेन 네, 예, 네, 림부 목사님, 림부 목사님, 림부 감사해야 돼 하나님께. हो हाम्रो लिम्बू धेरै धन्यवादी हुनुपर्छ है